Lahi ron atong hisgutan karon kay katong milabay nato nga mga videos hisguta og langit, hisguta og impierno, nya hisgot pagita sa mga kaluwasan. Karon lahi atong topic guys kay namanggoy nakita nako nga kanang post sa Facebook nga ilang gihuna-huna especially sa mga dispensationalist kanang hyper dispensationalist nga mga Calvinist ilang giusab-usab ang ilang gibahin-bahin ba kini mga reformers kay kini mga Calvinist tuan man ni sila resulta man ni sa mga 7 ka kardinal nga nagprotesta sa Katolik tungod sa ilahang pagka-bright kuno. Ang tag-bright kay kung magisgot mangutag bautismo sa tubig sa Biblia, usara may bautismo diha nga authorized nga gihatag sa Ginoo si John the Baptist raman. Pero pag abot ani nila ilang ilang gibahin-bahin ang bautismo. Diferensya kuno ang bautismo ni John the Baptist ug bautismo ni Pablo. Karon ang akong pangutana, kinsa may nagbautismo ni Pablo? Diba si Ananias? Kinsa man to si Ananias, deacon sa Jerusalem Church. Usa sa mga diakono sa simbahan sa Baptist sa Jerusalem. Isa nagbautismo ni Ananias. Ang mga apostoles, kinsay nagbautismo sa mga apostoles, apil si Kristo, si John the Baptist. Pero kung imong tan-awon guys, ang mga hyper-Calvinist ba, nga mga reformers, para iligaw nila ang tinuod nga nahitabo sa Biblia, ilang ibahin-bahinon ang bautismo ni Pablo o bautismo ni John the Baptist. Guys, para makasulod sila ba, nga moingon sila nga, uy, kining amo mo'y sakto, ang bautismo ni John the Baptist, si Piat, ang higala. Ato ning isgutan ha, kay sa Biblia, magod simple man na kayo na to sabton. Wala may lain nga gihatag sa Ginoo nga Amahan o Elohim si Adonai o Yahweh nga mubautismo og tubig si John the Baptist raman. Unya si John the Baptist gitagaan sa Amahan og katungod nga mo'y mubautismo og tubig. Siya ang last prophet sa karaang tugon but siya pod ang nag-mediate guys sa New Testament era o New Testament time. Una nga gitawag siya og John the Baptist was great because he was only authorized to baptize the water and also the Savior. So dito si Kristo nang pabautismo ni John the Baptist. Dili ni Pablo. Ito nang klarohon guys kay ni ay mga tao nga nagpahisalaag diri sa social media nga ilahang gihuna-huna nga diferensya kuno ang bautismo kuno ni John the Baptist ug ni Pablo. Ay labang ipalusot nga ang bautismo ni John the Baptist si Piat. Karon kung si Piat ang bautismo ni John the Baptist, muuyon ka si Kristo nga adto siya magpabautismo si Piat ni John the Baptist guys. Usa na karakong lingla. Ang tinuod guys, wala gyud laing sakto nga nagbautismo og tubig. Maurag gyud ang Baptist. O gani didto si Kristo nagpabautismo ni John the Baptist kay nahibalo si Kristo nga walay laing gitahasan siyang Amahan sa pagbautismo og tubig mao si John the Baptist. Mao nga tanan nga nagbautismo karon ha, sakit ni paminawon promote kamatuoran ba. Tanan nga nagbautismo karon og tubig bisan pag-immersyon na basta dili gani na Baptist, absolutely guys, fake na.
Anong may fake na? Kaya wa may laing gi-authorize ni Kristo sa Biblia nga mo bautismo og tubig si John the Baptist naman. Oh. Si Pedro Baptist, ang mga apostoles Baptist, si Pablo Baptist. Kanira man sila ang nagsaag-saag kay wa may kabangkaagan sa Biblia kay nanungan ni mga hyper Calvinist sa 15 to 17th century raman ni sila ng lugwa. Unya nahinangok taon og basa-basa Biblia mao nang ilan ng bahin-bahinon ang Biblia bisan og usara ang bautismo diha nga sa tubig nga gi-authorize walay lain si John the Baptist. Guys, balikon ako no. Ingon si Jesus Christ ngadto ni Kuan. Gi-confirm gina ni Jesus Christ nga sa tanan gani nga nahimugso sa sabakan sa babae wa nay mulabaw ni John the Baptist. Mo nay giingon ni Jesus Christ ngadto ni John the Baptist nga tanan nga nahimugso sa sabakan sa babae wa nay mulabaw ni John the Baptist. Kunya karon ilang gihimong sayop ang bautismo ni John para nga ilang i-deny nga ang baptismo ay tinuod nga simbahang gituko ni Kristo. So giklaro gina ni Jesus Christ guys nga wala nay mulabaw sa bautismo ni John the Baptist, no? Wala nay mulabaw sa bautismo ni John the Baptist diri sa kalibutan. Kanarong nagtudlo-tudlo sila nga ang Baptist diferensya ang bautismo ni John the Baptist. Guys, dako kay nang sayop kay kung imong tan-awon sa Biblia usa ra gyud gi-authorize diha sa Ginoo nga magbautismo o kana mao si John the Baptist para nga ang tao dili maglibog. Karon naman gilibog sa yawa ang mga tao, ginamit ang mga nagkalain-lain nga mga pamaagi o teknik. Gamit niya ang nagkalain nga mga teknik. Mao na nga ang nahitabo karon ang mga tao nahimo nga say tawag ana. Ang mga tao karon guys nangalibog sila ni ana nga mga kahimtang. Imong tan-awon nga wala nay mulabaw ni John the Baptist sa tanan nga nahimugso sa bilahan sa babae. Way labot si Kristo ha. Tanan lang ba? Wa nay mulabaw ni John the Baptist ingon pa ni Jesus Christ. Tanawa gani sa Matthew 11. Matthew 11:11. Miingon si Jesus Christ ani. And he said unto them, what shall there be among you that shall have one? Okay. Matthew chapter 11 verse 11. Ingon siya, verily I say unto you, among them that are born of woman, there hath not raising a greater than John the Baptist, notwithstanding he that less in the kingdom of heaven is greater than he. Walay makalabaw ni John the Baptist sa tanan nga nahimugso sa bilahan sa babae kanang sperm cell ba? Na sperm cell, na egg cell, ano ba? Normal nga human being na himugso. Why mo labaw ni John the Baptist? Si Kristo wala may sperm cell sa lalaki. Dili man to siya ingon nga kanang normal nga nahimugso sa bilahan sa babae. That is itawag man to og Diyos nun nga pamaagi. Nagpadayag sa iyang pagka-Diyos. So guys, balikon ako ang Baptist, maol gyud ang simbahang gitukod ni Kristo ug mausab ni ang gitagaan gyud og kanang katungod nga mobautismo og tubig. No, mo nang naay 15 ka bersikulo sa Biblia nga balik-balik ang Baptist. Una ka na mga dispensationalist karon nga mga hyper Calvinist ay mo og libog-libog sa mga tao, gilibog lang ninyo ang tao para mosunod sa inyong gusto. Ang Biblia mo isunda dili kay kamo mo ay magbuot sa Biblia. Dapat kanang inyong pagsabot sa Biblia nga
kanang nalibog na mo tungod lagi sa inyong pagka si tawag ana pagka subjective na inyo na noon nga bahin-bahinon ang bautismo ni John the Baptist o bautismo ni Pablo. Usaray bautismo sa tubig nga i-authorize dili si Pablo kundi si John the Baptist. So mo na nga ayaw na mo og sige og payuhot og pakak nga mga video diha o mga text sa social media kay mahimo gid mong pakakon og ayaw kay ato mong yung isulti ang kamatuoran guys. Kay salamat sa pagtan-aw og maayong pagtan-aw sa akong